أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي ومتابعيني الأعزاء في حلقة جديدة من توقعات الصيد. اليوم سنتحدث عن يوم مميز حق، وهو يوم 18 من أكتوبر لعام 2025 في منطقتنا الجميلة مصر. هذا اليوم يحمل في طياته مفاجآت وفرصا ثمينة لكل صياد، وسأشرح لكم لماذا أعتقد أنه يوم يستحق أن تتركوا فيه كل شيء وتتجهوا نحو الماء. استعدوا لبعض النصائح الذهبية التي ستجعل رحلتكم مثمرة. دعونا نبدأ ببرج النيل، ملك المياه العذبة في بحيرة ناصر. في هذا الوقت من العام، وتحديدا من منتصف أكتوبر وحتى نهاية يناير، يبدأ برج النيل في التجمع في المياه الأعمق استعدادا لموسم التكاثر الذي يبدأ في يناير وفبراير. لذلك يا أصدقائي، ابحثوا عنه في القيعان العميقة حول البروزات المغمورة والجزر الغارقة. أفضل طريقة لصيد برج النيل الآن هي الترولينج، الجر، باستخدام طعوم صناعية كبيرة الحجم تحاكي الأسماك الصغيرة. هذه الطريقة تسمح لكم بتغطية مساحات واسعة والوصول إلى الأسماك الكبيرة في أعماقها. أما بالنسبة لأسماك البلطي والقراميط في نهر النيل فهي نشطة جدا. ابحثوا عنها في المناطق الهادئة ذات التيار المعتدل قرب النباتات المائية أو تحت الجسور. الطعم المفضل لها هو الدودو أو العجينة، ويمكن استخدام صنارة الطعم، الريم، أو الصيد بالخيط اليدوي البسيط. الآن ننتقل إلى جنة البحر الأحمر الساحرة. أسماك الجيتي العملاقة والبراكودا مفترسات البحر الأحمر ستكون نشطة بشكل جيد. ابحثوا عنها بالقرب من الشعاب المرجانية وأطرافها، وفي المناطق التي يتغير فيها العمق بسرعة. استخدموا طعوما صناعية متحركة سريعة مثل الفبرات الكبيرة أو الجيج السريع. حاولوا الصيد في أوقات الشروق والغروب للحصول على أفضل النتائج. أما أسماك الهامور والكسور فهي تفضل قاع البحر. هذه الأسماك تتغذى على القشريات والأسماك الصغيرة المختبئة بين الصخور والشعاب. استخدموا طريقة صيد القاع، البوتوم فيشنج، مع طعم طبيعي مثل السردين أو قطع الحبار. انزلوا بثقلكم إلى القاع واتركوا الطعم هناك واصبروا قليلا، فغالبا ما تكون المفاجأة سارة. لنحلل الأوضاع الجوية يا رفاق. توقعات الطقس ليوم 18 من أكتوبر لعام 2025 في مصر تشير إلى يوم مشمس وصاف. कहाँ खोजे। महासीर अक्सर नदी के मुख्य प्रवाह और शांत पानी के संगम पर घात लगाए बैठे रहते हैं। मानसून के बाद पानी के स्तर सामान्य होने से ये अपने शिकार के ठिकानों पर लौट आते हैं और अक्सर छोटी मछलियों का पीछा करते हुए देखे जाते हैं। तेज धाराओं के पास और चट्टानी संरचनाओं के आसपास के पूल इनके पसंदीदा स्थान होते हैं। किस पर पकड़े। स्पिनिंग रॉड के साथ मध्यम से बड़े आकार के चम्मच जैसे 5 से 10 सेंटीमीटर के या छोटी फिश इमिटेशन वॉबलर्स बहुत प्रभावी होते हैं। जीवित चारा जैसे छोटी मछलियां भी कमाल का काम करती हैं। महासीर एक शक्तिशाली लड़ाकू है, इसलिए मजबूत गियर और धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी। तीसरा, रोमांचक बारामुंडी। कहाँ खोजें। बारामुंडी तटीय क्षेत्रों और बैकवाटर के लिए एक शानदार लक्ष्य है। इन्हें मुहानो, मैंग्रोव के किनारों और तटीय लैगून में खोजें। किस पर पकड़े। मुलेट या झींगा जैसे जीवित या ताजा चारा कमाल का काम करता है। कृत्रिम लालच, खासकर नदी और तटीय क्षेत्रों में, भी बहुत प्रभावी होते हैं। अगर आप रात में मछली पकड़ रहे हैं तो बड़े बारामुंडी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ठंडे पानी में वे ज्यादा सक्रिय होते हैं। अब आइए इन दिनों के पूर्वानुमान के पीछे के विज्ञान को समझते हैं, यानी मछली पकड़ने की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करते हैं। मौसम। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 को भारत में मौसम काफी मिला जुला रहेगा। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में मानसून की वापसी के साथ साफ आसमान और धूप वाला मौसम रहेगा। उदाहरण के लिए, नागपुर जैसे शहरों में दिन में धूप खिलेगी और रातें साफ रहेंगी। तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और आर्द्रता लगभग 63% होगी। हालांकि दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में अगले सप्ताह तक भारी से मूसलाधार बारिश की संभावना है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश संभव है, जहां मछुआरों को ऊंची लहरों के कारण समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वायुमंडलीय दबाव स्थिर रहने या धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, जो मछली के लिए अनुकूल होता है, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास से भोजन करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन भी दबा दें।
ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इस दिन किस मछली को पकड़ने की योजना बना रहे हैं और आपकी पसंदीदा मछली पकड़ने की जगह कौन सी है। मुझे आपके अनुभव जानने में हमेशा मजा आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने गियर तैयार रखें और सुरक्षित रहें. تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارا بين 34 و 37 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلا إلى حوالي 24 أو 28 درجة مئوية. الضغط الجوي سيكون مستقرا ومرتفعا، وهو مؤشر جيد للنشاط السمكي. الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة، بمتوسط سرعة حوالي 12 كيلومترا في الساعة في المناطق الساحلية، وهذا يعني أن سطح الماء سيكون هادئا نسبيا، مما يسهل عمليات الصيد. لا توجد أمطار متوقعة لهذا اليوم، لكن انتبهوا، الرطوبة ستكون عالية جدا، لذا اشربوا الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة أجسادكم. هذه الظروف المستقرة غالبا ما تنبئ بيوم صيد جيد، حيث لا توجد تغيرات مفاجئة تزعج الأسماك. درجة حرارة الماء. درجة حرارة مياه البحر في عمان خلال منتصف أكتوبر تكون دافئة جدا، حيث تتراوح حول 29 درجة مئوية في المتوسط، وقد تصل إلى 30 درجة مئوية. هذه الحرارة كالحمام ممتازة للسباحة، وتجعل الأسماك الاستوائية والمدارية نشطة جدا. لكن في أشد فترات النهار حرارة، قد تفضل الأسماك الكبيرة النزول إلى أعماق أكثر برودة. هذا يعني أنكم قد تحتاجون لتغيير تكتيكاتكم والبحث عن الأسماك في مناطق أعمق خلال منتصف النهار، والتركيز على ساعات الفجر والغروب للصيد السطحي. طور القمر. في 18 من أكتوبر سيكون القمر في طور هلال متناقص، مع إضاءة تتراوح بين 7 و10%. هذا يعني أننا نقترب من يوم المحاق، القمر الجديد، الذي سيكون بعد حوالي 3 أو 4 أيام. وفقا لبعض المعتقدات الشائعة بين الصيادين، فإن أيام الهلال المتناقص والمحاق قد لا تكون الأفضل للصيد النهاري المكثف بسبب قلة الضوء، ولكن هذا لا يعني أن الصيد سيكون معدوما. على العكس، يمكن أن يكون ممتازا لأنواع معينة أو في ساعات معينة. الأسماك المفترسة التي تعتمد على البصر قد تكون أكثر نشاطا في الأيام الأقل إضاءة. النشاط العام للأسماك. شهر أكتوبر يمثل بداية الموسم الجاف في عمان، وهو أحد أفضل الأوقات للصيد. الأسماك بشكل عام تكون في قمة نشاطها، خاصة التربالية العملاق والكنعد والضراك والهامور. هذا ليس موسما للخمول، بل موسم بحث عن الطعام والتكاثر لبعض الأنواع. Le vent soufflera légèrement à modérément du nord-est, avec une force maximale de 3 Beaufort. Le ciel sera principalement partiellement nuageux, mais sec, avec une très faible probabilité de pluie. Ces conditions stables et douces sont généralement bonnes pour l'activité des poissons. Température de l'eau. La température de l'eau dans nos rivières et lacs devrait se situer autour de 14 à 15 degrés Celsius, une tendance à la baisse, mais toujours idéale pour stimuler l'appétit des poissons. Au-dessus de 7 à 8 degrés, les poissons entrent dans une période d'alimentation importante, ce qui est très prometteur. Phase de la Lune. Le 18 octobre, la Lune sera en phase décroissante, approchant de la nouvelle Lune qui aura lieu quelques jours plus tard. Cette phase est souvent associée à une activité de pêche plus subtile. Selon certaines croyances populaires, la Lune décroissante peut rendre les poissons plus méfiants, mais cela ne signifie pas qu'ils ne se nourrissent pas. Au contraire, c'est le moment d'affiner vos techniques et de privilégier les approches discrètes. Activité générale des poissons. En ce 18 octobre, l'activité des poissons sera globalement bonne pour les carnassiers, qui profitent des températures encore clémentes et des bancs de poissons fourrage pour faire des réserves avant l'hiver. Le brochet, le cendre et la perche seront nos cibles privilégiées. La carpe sera présente, mais demandera une approche plus stratégique avec des techniques adaptées à son comportement alimentaire changeant. Mon pronostic de clève pour ce 18 octobre 2025 est donc bon pour les carnassiers, moyen mais très possible pour les autres espèces avec une bonne technique. Le temps doux et la température de l'eau encore agréable maintiendront une bonne activité, même si la lune décroissante demandera un peu plus de persévérance. Voilà, mes chers amis, vous avez toutes les cartes en main pour une sortie réussie. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Pardon,
ni hameçon ni fil. Non, attendez. Ah oui, ni queue ni tête, ni écaille, ni arête. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de mes pronostics et conseils. Et dites-moi en commentaire, sur quoi comptez-vous pêcher le 18 octobre? Quelles sont vos astuces pour l'automne? Partagez vos expériences. La communauté vous lira avec plaisir. À très vite au bord de l'eau. Maintenant, parlons des conditions générales qui vont influencer notre journée du 18 octobre 2025. La météo. Pour ce vendredi, on peut s'attendre à une journée typiquement automnale au Canada. Les températures diurnes devraient osciller autour de 8 à 12 degrés Celsius, avec des nuits plus fraîches, descendant aux alentours de 0 degrés Celsius. Le vent soufflera probablement légèrement à modérément, venant du sud-ouest, ce qui est souvent une bonne nouvelle pour l'activité des poissons. Quant aux précipitations, il y a une probabilité de quelques averses légères, ou même de petits flocons, mais dans l'ensemble, la journée devrait être plutôt sèche et ensoleillée. Les pressions atmosphériques, après quelques fluctuations, devraient se stabiliser, ce qui est généralement un facteur positif pour le comportement des poissons, les rendant plus à l'aise pour se nourrir. Température de l'eau. L'eau des lacs et rivières sera résolument froide, se situant généralement entre 8 et 12 degrés Celsius. Dans les grands lacs, elle peut même descendre vers les 0 à 6 degrés Celsius. Cette baisse de température est cruciale, car elle signale aux poissons que l'hiver approche, déclenchant ainsi cette fameuse période de gavage pour accumuler des réserves. La phase de la Lune. Le 18 octobre 2025, nous serons en phase de Lune décroissante. Plus précisément, c'est un croissant de Lune décroissant, juste après le dernier quartier et avant la nouvelle Lune du 21 octobre. Selon de nombreuses observations de pêcheurs, cette période de lune décroissante peut être très favorable, surtout à l'approche de la nouvelle lune. Les poissons sont souvent actifs, profitant des conditions changeantes pour se nourrir avant la période de calme de la nouvelle lune. Activité générale des poissons. En résumé, l'activité sera globalement bonne à excellente. Na šta loviti? Džigovanje je kralj smuđolova u ovim uslovima. Silikonske varalice, šedovi, tvisteri, nimfet silikonci, montirani na džig glave od 20 do 30 grama. Boje neka budu agresivnije u mutnoj vodi, žuta, naranđasta, bela, ali ne zaboravite ni proverenu crnu. Ako ste ljubitelj dubinskog ribolova, probajte sa kederom, sitnom deverikom ili klenom na udici, postavljenim na klasičan dubinski sistem. Škobalj, Chondrostomanasus. Gde tražiti? Oktobar je, prijatelji, sezona škobalja. Oni se u ovo doba godine okupljaju u velike jate i traže dublje virove sa umerenom strujom, često na glinovitom ili peskovitom dnu gde nalaze mir i hranu. Posebno su aktivni u donjim tokovima reka. Važno je pronaći zimovnike ili mesta gde se okupljaju pre zime. Na šta loviti? Feeder tehnika je savršena za škobalja. Koristite hranilice sa težinom koja odgovara jačini toka. Primama mora biti bogata, bazirana na hlebu, kukuruzu i crvima. Kao mamac, obavezno probajte bele mamce, crvi, hlebna ruža ili gnjecavi hleb. Plovkarenje je također opcija, ali se koncentrišite na nešto dublje vode i prilagodite sistem. Deverika, Abram iz Brama. Gde tražiti? Deverika se često drži istih mesta kao i škobalj, duboki mirniji delovi reka, jezera, rukavci i to blizu muljevitog dna. Tražite je na dubinama od 3 do 5 metara. Na šta loviti? Feeder tehnika je ponovo dobitna kombinacija. Primama neka bude slađa, sa dodatkom kukuruza, šećerca, pšenice, a obavezno koristite i crve i krvne crve, larve komaraca, kao mamac. Ponekad je i obična glista dobar mamac. Analiza uslova. Vreme. 18. oktobra 2025. godine očekuje nas hladno jutro sa temperaturama u nižim predelima od 4 do 6 stepeni Celzijusa. Klev će biti slab do srednji za većinu vrsta, ali uz upornost i prilagođavanje uslovima možete očekivati i jake udarce,
posebno od predatora. Hladan vetar i kiša će terati ribu u dubinu, a opadajući mesec može doprineti opreznosti. Zato budite uporni, menjajte taktike i ne zaboravite na primamu. Nadam se da vam je ovaj prognoz bio koristan. Želim vam ni repa ni krljušti na 18. oktobru. Obavezno mi javite u komentarima kakvi su bili vaši utisci sa vode. Na šta ste pecali, šta ste ulovili ili možda niste ulovili ništa. I to je deo ribolova, zar ne? Lajkujte video, pretplatite se na kanal ako već niste i podelite ga sa prijateljima. Vidimo se pored vode. Les leurres souples de grande taille, 15 à 20 cm, en coloris naturel, blanc nacré, vert olive, seront très efficaces, montés sur des têtes plombées de 10 à 20 grammes pour bien prospecter les différentes couches d'eau. N'hésitez pas à utiliser aussi des jerkbaits ou des swimbets qui imitent parfaitement les proies et déclenchent des attaques agressives. Une petite astuce. Variez votre animation. Alternez entre récupération linéaire lente et pause plus longue pour imiter un poisson blessé, souvent irrésistible. La perche. La chasseresse en banque. Où chercher? Les perches, ces chasseuses opportunistes, se regroupent en bancs à cette période. Avec le refroidissement de l'eau, elles tendent à descendre plus profondément. Cherchez-les sur les cassures, près des plateaux rocheux, ou à proximité des zones où le fond alterne entre sable et roche, à des profondeurs de 4 à 8 mètres. Elles suivront les bancs d'alevin, donc l'échaussondeur sera votre meilleur ami pour les localiser. Sur quoi pêcher? Un ensemble léger de spinning ou d'ultra léger sera parfait. Les petits leurres souples, 5 à 10 cm, de type finesse, montés sur des têtes plombées légères, 3 à 7 grammes, seront redoutables. Les micro-jigs, les petites drop-shots ou même les cuillères tournantes seront aussi très efficaces. Couleurs vives comme le chartreuse ou le Fear Tiger pourront provoquer les poissons plus agressifs, tandis que les couleurs naturelles feront merveille sur les plus méfiantes. Ma petite astuce, si vous localisez un banc, insistez sur la zone, car les perches sont très compétitives et peuvent être mordre coup sur coup. Kalisa, le cendre, le mystérieux chasseur des profondeurs. Où chercher? Le cendre, ce poisson souvent capricieux, mais ô combien gratifiant, va se tenir en profondeur. Avec la baisse progressive de la température de l'eau, il cherchera le confort thermique du fond. Mon évaluation du clévage pour ce jour. Le clévage sera tabon à capricieux. Il sera bon pour les pêcheurs qui sauront s'adapter aux conditions automnales en cherchant les poissons en profondeur et près des structures. Capricieux si vous restez sur des zones trop peu profondes ou si vous ne variez pas vos approches. L'ensoleillement de l'après-midi pourrait rendre les attaques plus discrètes, mais la stabilité de la pression et la phase lunaire sont des atouts. C'est une journée où la technique et la persévérance feront toute la différence. Blagueureux. Conclusion. Préparez vos lignes. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour transformer ce 18 octobre en une journée de pêche exceptionnelle en Suisse. Alors, préparez votre matériel avec soin, armez-vous de patience et d'une bonne dose de persévérance. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que ces conseils vous sont précieux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour cette journée? Quel poisson allez-vous tenter de déjouer? Et quelles sont vos petites astuces pour pêcher en automne? Partagez vos expériences, la communauté vous en sera reconnaissante. À très vite au bord de l'eau. Passons maintenant à notre ami, le cendre. Ce chasseur nocturne qui devient de plus en plus actif en journée avec la baisse des températures. Octobre est excellent pour le cendre. Où chercher? Les cendres préfèrent les zones plus profondes des rivières et des lacs, les fosses, les chenaux et les pieds de berges abruptes. Ils se regroupent souvent là où il y a des courants plus faibles, à proximité des zones de nourriture. Avec une température d'eau autour des 10 degrés, ils sont à l'aise dans ces profondeurs. Sur quoi pêcher? Pour le cendre, un ensemble casting ou spinning sensible est parfait.
Les leurres souples montés sur des têtes plombées lourdes, style shad ou finesse, seront très efficaces. Visez des tailles de 8 à 12 cm. Les couleurs sombres comme le noir ou le bleu foncé fonctionnent bien en profondeur, mais un blanc ou un jaune fluo peut déclencher des attaques par temps gris. Animation lente sur le fond, avec des petites tirées et des pauses. Le jigging vertical peut aussi donner de très bons résultats. Et n'oublions pas la perche, ce petit combattant vorace. La période optimale pour la perche s'étend jusqu'à la fin d'octobre. Où chercher? Les perches se trouvent souvent en banc. Cherchez-les près des structures, ponts, piles, rochers, ou même de petits herbiers. Elles apprécient les zones où le fourrage se cache, à des profondeurs de 2 à 4 mètres, mais peuvent aussi monter sur les bordures par temps calme. Sur quoi pêcher? Un ensemble léger avec un petit leurre souple, 2 à 5 cm, un petit crankbait ou une cuillère tournante sont excellents. Des couleurs naturelles comme le perche ou le verron, mais aussi des couleurs plus agressives comme le fire tiger ou le orange. La clé est une animation rapide pour attirer leur attention. Maintenant, jetons un œil aux conditions générales pour ce 18 octobre 2025 en Belgique.